ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ନିଜର ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର କିମ୍ବା ଗୁଗଲ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରୁଛି। harghartiranga.gov.in सर्च करंतु। हर घर तिरंगा ऑफिशियल वेबसाइट उपरे क्लिक करंतु। तापर अपलोड सेल्फी विथ फ्लैग ऊपर क्लिक करंतु। निजर ना लिखंतु। ड्रॉप डाउन फाइल और ब्राउज फाइल्स ऊपर क्लिक करंतु। क्लिक कर सारा पर आपण कौन से भी गोटे आपणकर फोटो नियंतु। तापर एटी ठीक कर दियंतु। तापर सबमिट करंतु। तापर डाउनलोड ऊपर क्लिक करंतु। डाउनलोड कर सारा पर आपण सोशल मीडिया रे शेयर कर पारबे, व्हाट्सएप किबा फेसबुक। जदि आपण ए वीडियोटी भल लागिला ताहले गोटे लाइक करिवे, सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नहीं। रहूची, धन्यवाद।